Pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Danas vam snimam Q&A video. Odgovaramo na vaša pitanja koja ste postavili u nekim od videa. Najviše pitanja ima zapravo na onom videu gdje sam snimao YouTube zaradu. I još ćemo izvući dobitnika za giveaway ove konzole. I naravno Egi Drift majice, tako da ostanete u videu. Prvo pitanje, Janko Matejić 4069. I da, by the way, ako slučajno nekom pročitam krivo nickname, nemojte mi šta zamjeriti, ali evo potrudit ću se ne failat. Janko Matejić 4069 pita, reci nam ko si ti, nešto više o sebi, srećno svima. Pa evo da se prvo predstavim, moje ime je Eugen, odlučio sam se sastavljati trkaći auto, ovo ovdje Zvijer kraj mene. 28 je godina, dolazim iz Slavonije, okolice Donjeg Miholjca, točnije Podravska Moslavina, selo od nekih 700-tinjak, ja mislim, stanovnika, po zadnjem popisu ako se dobro sjećam. U principu nisam nikad ovako šta radio, dakle sve što snimam na YouTube kanalu radim po prvi puta u životu. Naravno prije nego što se upustio ovakav projekt sam istraživao hrpetinu, ja mislim 2-3 godine sigurno i naravno još sam sa znanjem daleko od nekog profi. Iako vas većina piše u komentare, svaka čast, vidi se da si majstor, nisam majstor, ovo radim isključivo iz hobija i evo pokušavam približiti vama kao publici na Egi Drift kanalu šta je sve potrebno napraviti da bi napravili neki trkaći auto. Naravno neke stvari se mogu drugačije napraviti, bi se trebalo drugačije napraviti, ali sve ovisi koliko imaš financija i koliko si spreman ulagati u ovakav projekt. Među ostalim komentarima ima još pitanja čime se točno bavim, bla bla bla, pa ćemo to odgovoriti kad dođemo na taj komentar. Idemo dalje. Sljedeće pitanje Iva Blažek. Pitanje za Q&A, koje gume planiraš voziti, na koje gorivo će ići časni auto? Samo naprijed pratim build auta i tvoj kanal općenito. Hvala ti Blažek na podršci. Što se tiče guma koje planiram voziti, bit će 18-ice, dakle naprijed i iza. Naprijed će vjerojatno ići 235 širina, a iza će ići 265. Znam da trenutno poluosovine i eventualno kardan i diferencijal neće baš podržavati, ali sve ovisi od stila vožnje, koliko ga kvačilaš i koliko ubijaš auto, ali evo kak se bude šta kidalo, tak ćemo upgradeat stvari. Za sad planiramo ostaviti dakle stok poluosovine od 328. Poluosovine bi trebali ići od 330 dizela, koliko znam one su puno izdržljivije. Nisam još točno istražio promjer poluosovina, odnosno razliku između ovih stok poluosovina i 330 dizela, ali mislim da jesu nešto deblje i nešto izdržljivije. Što se tiče goriva, vozit ću na običan benzin. Nažalost u Hrvatskoj nemamo 85-icu benzin kao što je to u Americi, bar koliko ja znam. Tako da za početak ide obično gorivo, odnosno obični benzin, a onda ćemo kasnije vidjeti ako bude nekih problema upgradeat na neku mješavinu etanola ili tako nešto. Sljedeće pitanje je postavio SNSJS, ne znam ni pročitat. Jel sam editaš video ili neko drugi? By the way, najjači se samo nastavi. Hvala ti na komentaru. Nisam najjači, daleko sam ja od nekih youtubera. Da, sam editiram video, sam sastavljam thumbnailove. Guštam u tome, iako je oduzimati puno vremena, recimo ne znam, snimam, da nisam napomenuo. Dakle ja radim auto isključivo vikendom, subota, nedjelja i zato su tak rijetko videi. Možda nekad u budućnosti budem radio preko tjedna, a za sad isključivo radim vikendima ili kad recimo imam godišnji. Dakle ja vam snimam recimo subotu, nedjelju, cijelu subotu, nedjelju radim i onda u nedjelju navečer krenem sastavljati video i to mi treba, ne znam, ovisi naravno od videa do videa, a recimo u prosjeku neki 5-6 sati mi sigurno treba da sklopim video od 20-25 minuta. Razlog zašto mi treba toliko dugo da editiram video, ne znam, ti imaš snimljenog materijala 150 GB, cca nekad i 200. I sad svaki taj video ja moram pregledati, izbaciti dijelove koje mi se ne sviđaju ili koje mislim da nisu potrebni, ostaviti ili naglasiti dijelove koji su bitni. Uglavnom dosta vremena ti ode na edit videa, ali evo kažem, guštam i u obradi videa i u slaganju ovog auta. Nigdje ne žurim, tako da pomalo. Sljedeće pitanje, Mih4L530, odnosno Mihael. Pitanje za Q&A, čime se baviš, izbacuj češće iPoz. Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. A što se tiče ovog čime se baviš, pa zapravo sam stalno zaposlen kao software developer, odnosno programer u jednoj automotive firmi, D-Space, evo je besplatna reklama. U biti firma koja je vezana za automotive, ali ne radimo ovakve stvari. Konkretno moj tim radi za Mercedes. Dakle, kada imate dva ECU-a u autu, oni međusobno trebaju komunicirati, a mi radimo Ethernet komunikaciju između više ECU-a u automobilu. Dakle, je i nije vezano za ovaj projekt koji radim. Oboje su automotive, dakle, branša je ista, ali ne sastavljamo mi auto na poslu ili nešto slično. Ali evo, primjera radi da vam dam, građevina je branša i sad da bi napravili kuću treba vam, ne znam, vodoinstalater, treba vam i zidar, a
ali oni međusobno rade totalno različite poslove. Inače, diplomirao sam na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, a konkretno titula magistar inženjer automobilskog računarstva i komunikacija. Evo vam ovdje diploma, ako ne vjerujete. Sljedeći komentar je ostavio Mato Bros, pročitat ću samo pitanje. Zašto si nazvao kanal Egi Drift? Ima li neka priča oko imena kanala? Na primjer, jesu bile druge opcije pa si se odlučio za ovo? Pa zapravo nisu bile neke druge opcije, odmah sam se odlučio za Egi Drift. Egi kao skraćenica od Eugen, a Drift mislim da ne moram nešto posebno objašnjavati. Dakle, radi se trkači auto, čija je glavna namjena driftanje, a usto ćemo, nadam se barem, ići na 402 Street Race. Sljedeći komentar, Fun and Chilling Facts, opa lagane giveaway, yes. I pitanje za QA, kakav je plan nakon driftelja, hoće li biti još projekata? Pa definitivno imamo u planu još projekata, ne bi sad baš o njima jer ne znam koji će se od njih ostvariti ili neće, jer svi ti projekti su izuzetno financijski zahtjevni, a ja ovo sve sam financiram, potrudit ću se što više snimati, ali evo neću ništa obećavati što se tiče projekata. Vidjet ćemo šta vrijeme nosi. Sljedeće pitanje, Sina Južni pita kojom misijom ćeš upravljati i kontrolirati drifteljni motor. A što se tiče upravljačke jedinice koje planiram staviti, radi se o ECU Masteru. Gledao sam razne opcije što se tiče upravljačkih jedinica, odnosno ECU-eva, ali mi se ECU Master nekako čini najbolje dokumentiran. Istražio sam njihovu dokumentaciju, ima dosta toga na netu, možeš si iskopati razne podatke, tako da sam nekako odlučio za ECU Master. Kauer pita, jel znaš uopće driftat, to jest jesi li driftao do sad i gdje? Dobro pitanje. Zapravo nikad nisam imao auto sa zadnjim pogonom, uvijek sam vozio auto s prednjim pogonom, tako da će ovo definitivno biti izazovno za mene. Mislim da sam ti odgovorio na pitanje da znaš uopće driftat. Ne. Realno nemaš to gdje ni naučiti osim na simulatoru ili ako imaš auto sa zadnjim pogonom pa bacaš bokove po cesti, iako to nije baš preporučljivo, ali to ti je nažalost jedini način trenutno, ili da si sklopiš auto i kreneš ići na natjecanja gdje ćeš se zapravo učiti driftat. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, jesi li driftao do sada i gdje? Jesam u Zagrebu i to je zapravo bio moj prvi drift, sad ću vam ostaviti ovdje video. Iako ne bi ja to baš nazvao driftom, to je više bila borba s autom. Zahvaljujući Hodaku prvi put sam zapravo sjeo u drift auto i probao baciti neki bok. I bilo mi je zabavnije od bilo kojeg auta kojem sam vozio, bilo kojeg kartinga, bilo kojeg motora, baš je bilo top. I tad sam zapravo odlučio da definitivno želim napraviti svoj auto i okušati se u driftu, tako da veliko hvala Hodaku na tom zadovoljstvu. Sljedeće pitanje, to je taj, dokad ti je plan da završiš driftalicu, top content samo nastaje. Hvala ti lijepo na komentaru. Što se tiče završavanja driftalice, pa definitivno je plan na godinu. Dakle 2025. godine. Ne mogu reći točno koji mjesec planiram, zato što isključivo ovisim o svojim financijama. Recimo svaki sljedeći dio koji moram kupiti, na primjer lock kit, 1000 plus eura. Gevinde, odnosno amortizeri, 1000 plus eura. Adapter za mijenjač, 1000 plus eura.
i tak dalje i tak dalje. Tako da sve zapravo ovisi koliko ću popusta uspjeti dobiti od pojedine firme, ali evo, plan je na godinu. Sljedeće pitanje je Benac Kro. Evo jedno pitanje za QA, kada bi otprilike mogao biti gotov auto, sretno dalje. Hvala ti Benac na komentaru, evo sad sam ti odgovorio na ovo pitanje. Nisam siguran, što se mene tiče, ja bi ga sastavio u 2. mjesecu, ali zbog financija jednostavno ne mogu to završiti do 2. mjeseca. Dalje, Cupre 9.5, pitanje za QA, koliko dižeš na Bemču? Pa ovisi kakav mi je dan, ako mi je dan dobar onda dignem sve, ako nije, onda malo manje od svega. Kako pitanje, takav je odgovor, jel? Dalje, Čkoki pita, kad smo već kod financija, koliko love si do sad ulupao? Neću odgovoriti sad na ovo pitanje, pišem si sve u tablicu, koliko koji dio me izašao, tako da planiram snimiti kad završim auto, detaljan video gdje ću vam točno staviti sve stavke, pozbrajati sve, gdje sam dobio koliki popust itd. Tako da morat ćete se malo strpiti za taj video. Dalje, Abingula 9.4, za Božić ću si pokloniti membership u Egi Drift. Svaka čast, jako dobar poklon za Božić. I jel znaš, postoji li neki sličan kanal youtuber koji radi driftove na području Zagreba? Pa ne znam sad šta smatraš točno na području Zagreba, isključivo Zagreb ili okolica Zagreba. Duše ne znam ni odakle su točno dečki koji snimaju, ne znam, imaš Brdeka, imaš Skami Pit, imaš Petkovu garažu, imaš Style Ridera. Ja bih rekao da su oni tamo negdje okolica Zagreba, a imaš ih vjerojatno hrpetinu, za koje ni ne znam. Tako da odgovor je da, ima ih definitivno, ali evo ne znam ih nabrojati sve. Dalje, Ingrid Šimara 5405, koja biljka vam je to pored regala, kako ju njegujete? Nemam pojma koja je biljka, to smo dobili u firmi, kako ju njegujemo, pa ništa, uzmeš vodu, zaliješ i to je to. Vrlo jednostavno. Probaj pa nam javi. Dalje, Marko Sušac, pitanje je za QA, šta misliš kako ćeš se pronaći u svijetu drifta? Pa nemam pojma iskreno, ništa ne očekujem, idem se isključivo zabavljati, tamo ne zanimaju me trenutno nikakvi pehari, apsolutno ništa, doslovno idem samo čisto radi zabave i druženja i to je to. Onda dalje, Nikola Mitreski 4918, pitanje za QA, da li dolaziš sljedeće godine u Čačak na drift? Ne znam da li misliš s autom ili bez auta vjerojatno, a s autom nemam pojma, kažem, ovisim o financijama, tako da ne mogu pohađati sve driftove ikad. Volio bi naravno sudjelovati na što više, jer to je skill koji svaki drugi. Što više treniraš, što više voziš, jednostavno ćeš biti bolji, neko je nadareniji, neko je manje nadareniji, ali mislim da je sve stvar treninga i to je to, nije se niko rodio da zna driftat. Kažem, može ti to malo bolje ići ili lošije, ali isto koji svaki drugi talent, ako ne ulažeš u to, nećeš biti najbolji, to je to, dakle moraš ulagati, odnosno trenirati i bit ćeš sve bolji i bolji. Dalje, EK093 ili EKO93, da li plaćaš porez na zaradu ili nešto tome slično? Hvala i samo jako. Hvala tebi na komentaru. Naravno da u ovoj Hrvatskoj moraš platiti porez na svaki cent, pa tako i na YouTube zaradu. Dakle, prvo ti uzme Kalifornija, odnosno SAD, mislim da je sjedište YouTube-a u Kaliforniji, nekih 30% i onda lijepo na tu zaradu moraš platiti Hrvatskoj sve što zaradiš, odnosno sav novac koji si isplatiš na račun. Možeš to napraviti preko firme, to jest otvoriti si firmu, možeš si otvoriti paušalni obrt, kako god, bitno je sam da platiš porez. Dalje, Luka the Garlic, koliko često igraš Cluedo ili Cluedo, ne znam kako se izgovara ta igrica. Bravo, imaš oko za detalje, ne znam kako si uspio samo primijetiti. Ja sam tek nakon komentara skonto da se vidi igrica, odnosno društvena igra. I nju sam zapravo dobio na poklon, ne igramo je često, ali super je igra. Ako tražite dobru društvenu igru, slobodno kupite Cluedo ili Cluedo i zabavite se. Dalje, Dado pita, da li slažeš kakav auto za autokroza na godinu? Dado, ne slažemo trenutno ništa, ali evo možda pred trku složimo neku, ne trati realno za to puno vremena, tako da možda pred trku složimo neku skalamerijicu. Antonio Šimunek 1677, planiraš izgradnju neke garaže, hvala za majice, top su. Hvala tebi Antonio na donaciji i svima ostalima koji su donirali, a za sve vas koji možda ne znate možete donirati za Egi Drift kanal i svako ko donira preko 15 eura ja ću mu u znak zahvale poslati ovu Egi Drift majicu. Imate dolje u opisu svakog videa linkove za donaciju, tako da slobodno to možete napraviti, samo mi ostavite podatke gdje da vam pošaljem majicu i to je to. A što se tiče pitanja, da, planiram definitivno garažu, pošto planiram snimat, odnosno nastaviti snimat za YouTube i raditi ovako i slične projekte. Trebat će mi garaža, ne znam točno kad, ali imam u planu napraviti si finu radionicu i nastaviti raditi ovakve stvari. Viktorski Volker pita kada kreće motor build, pa Viktorski evo već ti je krenuo. Biće još neka 2 ili 3 videa, vidjet ću u sljedeći video, izbacujem kroz koji dan. U biti radit ćemo izmjere svih tolerancija pa ću vam malo približiti kako da ispitate svoj motor, koje moraju biti i tako dalje i tako dalje. S obzirom da se sviđaju ovako detaljnije malo vide kako šta funkcionira, čemu šta služi, kako šta rastaviti, sastaviti i slično. Pa evo, snimat
snimat ću malo detaljnije oko tolerancija motora. Fan je T, mene zanima kada ide video o motoru, na koliko misliš konjskih snaga podizat motor. Već je odgovoreno pitanje. Što se tiče konjskih snaga, plan je nekih 450-500 konja. Vidjet ću koliko se može izvući iz ovog 2.8 motora, ali evo, to je neki cilj. Alen 156, koliko bude koštala drifta kad budeš gotov otprilike. Pa iskreno ne znam, ali evo, kad završim projekt snimat ću vam detaljno koliko je koštao. Probao sam prije nego što sam krenuo raditi projekt staviti sve na papir, međutim promijenio sam hrpu dijelova, trebao sam naručiti ovo, na kraju nisam, uzeo sam ovo, tako da se konstantno mijenja i teško mi je reći, to jest odgovoriti na ovo pitanje. Opet Viktorski, jesi li zainteresiran za neku suradnju u video editingu i thumbnail makeru? Pa iskreno trenutno nisam. Kao prvo, ne znam uopće na šta misliš, da li da plaćam nekog ili na suradnju kao ja dam reklamu pa da mi neko radi. A trenutno nisam jer mi je gušto raditi i mislim da je teško da ti neko random editira videe. To jest ne znam koliko si ti u automotive svijetu, vjerojatno jesi s obzirom da pratiš kanal. Ali ja neke stvari izbacujem iz videa, stavljam. Želim da to radim ja trenutno, a nekad u budućnosti možda bude neko drugi. Taman snimam video. Ajde pa, ne smetam. Evo, tamo su dečki došli vidjeti malo kako napreduje projekt, inače prate me na YouTube, pozdrav za Grginca Iliju. Di sam stao, nemam pojma. Neko me u nekom od videa pitao, ne znam sad koji je točno i ne znam ko je pitao, kako radim thumbnailove, pa zapravo to su AI generirani thumbnailovi. Konkretno ja koristim ChatGPT, a možeš koristiti bilo koji drugi AI alat koji ti može generirati neku sliku, ti mu sam daš prompt nekakav, ne znam, napravi mi žuti BMW koji drifta, u pozadini neka bude kit, bla bla bla, šta god on će ti izgenerirati, onda ga ti samo malo editiraš. Viktorski pita kada krećeš s live-ovima. Pa nemam pojma šta da live-am, eventualno na Assetto Corsu. Ne znam kad ću krenuti jer mislim da ovo nema smisla da live-am. Ali evo, na ovo iskreno nemam pojma šta bi odgovorio. Možda nekad u budućnosti budem live kad nađem nešto pametno. Mihael Ileš pita kad upoznajemo Časnu. Časnu upoznajete na 100.000 subscribera. Eto, Top Beatle ili ne znam kako se čita. Kad planiraš početi voziti sezona 2025. ili trenutno je plan 2025. ali evo ne mogu ništa obećati. Ne znam, možda slomim nogu, možda izbije rat, možda nemam pojma. Tako da mi je teško odgovoriti. Plan je 2025. i moja želja, a sad hoće li se ostvariti ili ne, bomo vidjeli. Frlja 36, koji ti je trenutni posao? Već sam odgovorio na to pitanje. Programerčić. Haris pita planiraš iduće godine natjecati se? Također odgovoreno pitanje, plan je, a sad vidjet ćemo. Nikola Dolinac kaže razmisli o suradnji sa nekim od driftera. Ne znam šta točno misliš o suradnji, ali mislim da trenutno nisam zanimljiv nikom od driftera, jer sam još premali. Pehar Bo, kada planiraš krenuti sa driftom? Također odgovoreno. Tomic 2001, koji ti je neki realan cilj za kanal kroz godinu ili dvije? Pa nemam pojma, ne znam šta je realan. Taj YouTube je toliko nepredvidiv da to je nevjerojatno. Znači neki video koji snimim brutalan mi je i mislim da će biti top, da će pogledati 10.000 ljudi, bude teška banana, a neki video koji mi onak bez veze bude 4.000 pregleda. Tako da je teško zapravo procijeniti napredak YouTube kanala. Vuka Marko pita koja je cijena svinja u okolici Miholjca. Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Viktorski, koji ti je cilj u driftu? Pa trenutno za ovu sezonu nemam baš nekih ciljeva, osim uštelat auto i naučit se vozit. ESA 13 kaže, kad se pozmit za drifta od 2025. Pretpostavljam da je on neki slovenski. Također odgovoreno pitanje, nadam se 2025. ali evo vidit ćemo. Tomislav Buzuk, kad misliš da ćeš završiti driftalicu? Opet odgovoreno već pitanje. I Fran Delić kaže, od kud si, koliko godina imaš? Također već odgovoreno pitanje i to je to što se tiče pitanja. Nadam se da sam se uspio predstaviti, da ste me uspjeli malo bolje upoznati. Također nadam se da ću se upoznati sa nekim od vas na nekim od trka i također da se provozate zajedno sa mnom u ovom projektu. Hvala svima koji prate kanal i ovaj projekt. Idemo sad na izvlačenje dobitnika. I evo ga, idemo izvući 2 sretna dobitnika. Dakle, ovo je video koji sam rekao da trebate komentirati. Kopirat ćemo njegov link. Ako slučajno izvučem nekog iz obitelji, njega ću skipat. Tako da mi ne kažete da varamo. Evo ga, pastamo link. Sve je ok. Moramo odabrati filter, u biti sve komentare. Nećemo ovaj replay jer sam ja u replayima. Tako da samo komentare želimo. Izvlačit ću 4 winera, odnosno 4 pobjednika. U slučaju da mi se prva 2 ne jave iz nekog razloga, kontaktirat ću druga 2. Dakle, prvo izvlačimo drugo mjesto, odnosno majicu. 3, 2, 1.
Evo ga, Antonio Sever je dobio majicu, čestitam Antonio. Sa komentarom Filadendron. Koji cvijet je u pitanju, dobro. I sad idemo izvući glavnog pobjednika, odnosno pobjednika za konzolu. Cooper 9.5, ovo mi je kum, tako da njega nećemo. Sa komentarom koliko dižeš na benču. Idemo sljedećeg. Biljana Šimara, također obitelj, nećemo. Pika Winner. Evo Žare, čestitam ti na konzoli, javi mi se na mail, evo ti ga ovdje, pa da mi dostaviš podatke i da ti pošaljem konzolu. Idemo sad izvući još 2 winera u slučaju da mi se ova dvojica ne jave. Cover sa komentarom da znaš uopće drifta, to jest jesi li drifta do sada i gdje. Ti si backup za majicu i idemo sad izvući još jednog za konzolu. To Beatle ili kako se već čita sa komentarom kada planiraš početi voziti sezona 2025 ili... Evo ga, izvukli smo pobjednike, kontaktirat ću prvu dvojicu koju sam izvukao, ako slučajno mi se ne jave ili ne podijelimo nagradu, kontaktirat ću ovu dvojicu koju sam izvukao naknadno. I to bi bilo to, moji youtuberi, za ovaj video. Sljedeći video ide kroz neki par dana. Idemo premjeriti motor i spremiti ga, očistiti lijepo, nositi tokaru. Tako da vidimo se u sljedećem videu.